Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 9. The members of this group are Miss Anissa Safitri, Miss Laras Eka, Miss Tiarawati, and Miss Siti Nuraida Rahmaniah. We will present and discuss about assessing speaking. In here we have 3 topics to discuss. There are, first, the importance of assessing speaking. It will discuss about what is speaking, assessing speaking, and the importance of assessing speaking. Second, the principle of speaking. It is about 7 principle of speaking, how to be an effective speaker. The last is the basic types of speaking performance, that discuss about 5 types of speaking performance. Now, let's move to the first topic discussion about the importance of assessing speaking. The importance of assessing speaking. What is speaking skills? Speaking skills are defined as the skill which allow us to communicate effectively. They give us the ability to convey information verbally and in a way that the listener can understand. So it's important to develop both speaking and listening skills in order to communicate effectively. Second, assessing speaking. Speaking ability tests are used to determine the extent to which learners are able to speak. Therefore, the assessment of speaking skills is emphasized in the practice of speaking to find out the success of speaking learning. An assessment is needed. 3. Importance of assessing speaking. Speaking is a productive skill that can be directly and empirically observed. Those observations are invariably colored by the accuracy and effectiveness of a task taker's listening skill, which necessarily compromises the reliability and validity of an oral production test. Besides, most of speaking is the product of creative construction of linguistic strengths. The speaker makes choice of lexicon, structures, and lexicons. As a result, the method used for assessing oral communication skills depends on the purpose of the assessment. Conclusion yang bisa diambil dari topik ini yaitu sebuah metode yang pantas untuk memberikan umpan balik kepada siswa yang belajar keterampilan baru tidaklah pantas untuk mengevaluasi siswa di akhir kursus. Akan tetapi, metode penilaian apapun hendaknya mengikuti prinsip yang dapat diukur tentang keandalan, keabsahan, dan keadilan. Instrumen harus akurat dan konsisten. Itu harus mewakili kemampuan yang ingin kita ukur, dan itu harus beroperasi dengan cara yang sama dengan berbagai siswa. Okay, I want to explain about principle of effective speaking. Principle of preciseness and clarity. It always emphasizes on both clarities of thoughts and clarity of expressions. The speaker should have to deliver a speech in such a way that it should always be clearly understood by the audience, and it is the founder of preciseness and clarity whenever you come to the effective speech. Nah, maksudnya itu adalah prinsip ketepatan dan kejelasan. Jadi, menekankan pada kejernihan pikiran dan kejernihan ekspresi pada saat kita ingin berpidato. Nah, pembicara harus menyampaikan pidato sedemikian rupa sehingga harus selalu dipahami dengan jelas oleh audiens, dan ini merupakan ketepatan dan kejelasan setiap kali Anda ingin menyampaikan pidato secara efektif. Okay, for the second is principle of completeness. It is the emphasis to need to cover all the details which are related to the topic. Nah, jadi maksudnya dari principle of completeness adalah menekankan yang perlunya mencakup semua detail yang terkait dengan topik pembicaraan yang ingin disampaikan. Jadi seharusnya tidak ada pesan yang tidak lengkap, sehingga audiens menangkapnya dengan makna yang jelas dan bisa diterima lagi dengan audiens yang lain.
And then, principle of conciseness. It always emphasizes the need to include necessary and sufficient point to speech. The speaker should avoid unnecessary details and lecturing. Speaker should give respect the precious time of the audience. Jadi maksudnya di sini adalah prinsip ringkas. Prinsip ringkas itu selalu menekankan perlunya memasukkan poin yang cukup pada saat berpidato. Nah, pembicara juga harus menghindari detail dengan ceramah yang tidak perlu, sehingga hanya poin-poin saja yang disampaikan. Pembicara juga harus menghargai waktu yang berharga dari hadirin. Nah, selain dari principle of conciseness, ada juga principle of adaptation. It defines how well does the speaker adapt himself according to the situation, circumstances, and audiences, so that the right message should be passed to the listener. Effective speaking does not only depend on good voice production or articulation, but also some the other factors such as tone, volume, pace, speech, and use of pause contribute to the good delivery. Nah, jadi maksudnya dari principle of adaptation adalah menentukan seberapa baik pembicara menyesuaikan diri dengan situasi, keadaan, dan audiens, yang sehingga pesan yang ingin disampaikan itu harus tepat kepada seorang pendengar. Nah, berbicara yang efektif ini tidak hanya tergantung pada produksi suara atau artikulasi yang baik, tetapi juga beberapa faktor yang lain seperti nada, volume pada saat menyampaikan, kecepatan, ucapan, dan penggunaan jeda kontribusi pada penyampaian yang baik, sehingga bisa diterima dengan efektif kepada para pendengar. Okay, next, point 2, principle of teaching speaking. Creating realistic situation, engaging all students, and supporting the qualities of spoken language. Creating realistic situations. It will help the students if they practice and use English in a realistic situation. The teacher should think of a situation where the type of language he wants to introduce is commonly used. Di sini maksudnya adalah menciptakan situasi yang realistis pada saat menyampaikan topik pembicaraan kepada audiens. Nah, ini akan membantu siswa jika mereka itu berlatih dengan menggunakan bahasa Inggris dalam situasi yang realistis. Nah, tenaga pendidik, guru, mentor, ataupun tutor memikirkan situasi di mana jenis bahasa yang ingin dia perkenalkan umum digunakan. Misalnya pada saat ingin menyampaikan bahasa Inggris, mereka harus lihat dulu kondisi dan situasinya, apakah memungkinkan untuk para audiensnya atau tidak. Okay, and then engaging all students. When teaching speaking, the teacher should see the classroom as a community. The students should communicate with each other and not only with the teacher. The teacher should think of ways to engage of all students and make them speak with a reason to do so. Jadi maksudnya di sini adalah melibatkan semua siswa. Nah, ketika mengajar, berbicara ataupun berkomunikasi, tenaga pendidik atau guru juga harus melihat kelas itu sebagai sebuah komunitas. Ya, para siswa itu harus berkomunikasi satu sama lain hanya dengan tidak dengan guru, tetapi dengan warga sekolah yang lainnya. Tenaga pendidik juga harus memikirkan cara untuk melibatkan semua siswa dan membuat mereka berbicara dengan alasan untuk melakukannya. Okay, next, supporting the qualities of spoken language. When we speak of our own language, we sometimes use different ways to communicate to make sure people understand us and that we understand them. Jadi di sini maksudnya adalah dukung kualitas bahasa lisan. Nah, jadi ketika kita berbicara bahasa kita sendiri, terkadang kita menggunakan cara yang berbeda untuk berkomunikasi, untuk memastikan orang akan memahami kita dan bahwa kita bisa memahami mereka. Misalnya seperti ini, kami minta seorang untuk mengulang atau menggunakan bahasa tubuh yang berbeda. Nah, siswa harus belajar hal yang sama ketika mereka berbicara bahasa asing, dan guru juga harus mendukung kualitas saat mengajar berbicara. Personalizing speaking topics. It will be easier for students to speak in a French language about topics they are interested in.
personal topics, and topic close to their lives. The teacher should think about his students' lives and interests when he plans to teach and develop speaking. Jadi di sini adalah personalisasi topik berbicara. Ini akan lebih mudah bagi siswa untuk berbicara dalam bahasa asing tentang topik yang mereka minati tentunya, baik itu topik pribadi ataupun topik yang dekat dengan kehidupan mereka sendiri. Dan selain itu, guru juga harus memikirkan kehidupan dan minat siswanya ketika ia berencana untuk mengajar dan mengembangkan berbicara dalam bahasa asing yang mereka minati. And next to the good point, creating an unfearful class. A lot of students are afraid of speaking in class. They are too shy, or they don't want to make mistakes. It's the role of the teacher to create a friendly class where students feel happy and relaxed. It encourages them to speak without fear or hesitation. Jadi di sini guru itu membuat suasana kelas agar tidak takut. Jadi banyak siswa yang takut berbicara di kelas, mereka terlalu malu atau mereka tidak ingin membuat kesalahan. Itu adalah peran guru untuk menciptakan kelas yang bersahabat, di mana siswa merasa senang dan santai pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan ini juga bisa mendorong mereka untuk berbicara tanpa rasa takut atau ragu-ragu. Okay, next, planning different and various types of speaking activities. It's a good idea to plan two types of activities. One, where students practice vocabulary and grammar in a more controlled way, and two, another type where students can speak freely. Nah, maksudnya itu adalah merencanakan berbagai jenis kegiatan berbicara. Nah, ada baiknya untuk merencanakan dua jenis kegiatan itu. Yang pertama, siswa berlatih kosakata dan tata bahasa, ya grammar tadi, dengan cara yang lebih terkontrol. Dan jenis lain di mana siswa dapat berbicara dengan bebas. The basic types of speaking performance. Number 1, imitate speaking. Imitate speaking, it is ability to simple parrots back, imitate a word or phrase or possibly a sentence. While this is a purely phonetic level of oral production, a number of prosodic, lexical, and grammatical properties of language may be included in the criterion performance. For example, test taker task and scoring scale for repetition task. Jadi imitative speaking ini adalah menguji kemampuan untuk meniru kata, frasa, dan pengucapan kalimat yang sedang diuji. Contoh, kata, frasa, dan pengulangan kalimat. Okay, and number 2, intensive speaking. It is the production of short stretches of oral language designed to demonstrate competence in a narrow band of grammatical, phrasal, lexical, or phonological relationship. For example, directed response task and read aloud task, and then picture could task. Jadi intensive speaking ini tujuannya adalah menghasilkan jangka pendek bahasa lisan. Ini dirancang untuk menunjukkan kompetensi dalam sebuah band sempit dari gramatikal, frasal, leksikal, dan hubungan fonologis seperti stress, rhythm, atau intonasi. Contoh tugas penilaian intensif mencakup tugas-tugas tanggapan yang diarahkan, kemudian tugas membaca dengan suara keras, dan tugas-tugas berupa potongan-potongan gambar. And number 3 is responsive speaking. The assessment tasks include interaction and task comprehension, but at the somewhat limited level of very short conversation, standard
greetings and small talk, simple requests and comments, and the like. The stimulus is almost always a spoken prompt, with perhaps only one or two follow-on question or retorts. Responsive question may take the following form. For example, question eliciting open-ended responses, and then giving instruction and direction, and paraphrasing. Jadi responsive speaking ini adalah tugas penilaian yang responsif, mencakup interaksi dan pemahaman tes, tetapi pada tingkat yang agak terbatas. Percakapannya yang sangat singkat, ucapan salam dan obrolan ringan, permintaan dan komentar sederhana dan semacamnya. Contohnya pertanyaan yang mengundang tanggapan terbuka, kemudian memberikan instruksi dan petunjuk, dan menyadur. Okay, the fourth is interactive speaking. It is a length and complexity of interaction, which sometimes include multiple exchange and multiple participants. Interaction can take two forms of transactional language, which has purpose of exchanging specific information, or interpersonal exchange, which have the purpose of maintaining social relationship. For example, games, telephone call, interview, role play, discussion, daily dialogue, and face-to-face conversation. Nah, jadi interactive speaking ini adalah interaksi yang dilakukan oleh speaker dan listener. Jadi, interaksi ini panjang dan kompleks, dan juga membutuhkan beberapa partisipan dan beberapa perubahan. Nah, tujuan dari interactive speaking ini adalah untuk bertukar informasi spesifik untuk menjalin hubungan sosial. The fifth is extensive speaking. It is complex, relatively length stretches of discourse. There are frequently variation on monologue, usually with minimal verbal interaction. For example, speech, oral presentation, and storytelling. Jadi, extensive speaking ini adalah speaking skill yang biasanya berbicara sendiri atau monolog. Biasanya itu panjang dan juga dengan interaksi yang minim. Contohnya berpidato, itu kan sendiri. Atau presentasi lisan, dan juga storytelling atau menceritakan dongeng, dan stand up comedy juga termasuk ke dalam extensive speaking. Okay, the conclusion is speaking assessment is a tool to measurement students' ability in oral production. It can develop student ability in interaction and involve student to cooperation in speaking. Furthermore, to assess student in speaking, the teacher need to understand about speaking assessment and type of speaking assessment itself. In addition, the teacher can use the type of speaking assessment above to assess their student. It means that the teacher should be able to use the type of speaking assessment that appropriate with student ability. Nah, jadi kesimpulan dari PowerPoint kami adalah penilaian berbicara adalah alat untuk mengukur kemampuan siswa dalam produksi lisan untuk mengembangkan interaksi baik sesama maupun dengan orang lain. Nah, untuk mengukur penilaian tersebut, guru juga harus memahami tentang penilaian tersebut, penilaian speaking tersebut. Dan juga guru juga harus mengetahui jenis-jenisnya. Oleh karena itu, guru harus menggunakan jenis penilaian berbicara yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yup, that's all for today. Thank you for your attention and thank you for today. We hope you understand about our material assessing speaking, and we hope you know how to assess students' speaking ability. And do you have any question before we go?
please ask to our forum discussion. Thank you for your attention and see you the next week with Group 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.